On continue la correction de l'examen blanc 2020, option sciences physiques. On est arrivé à l'exercice 1, d'accord, de physique, sur 2,5 points. Ça concerne les ondes. Les ondes ultrasonores est l'une des découvertes qui ont ajouté énormément de connaissances à l'humanité. Ces ondes ont été utilisées pour la première fois en 1822 pour détecter la célérité de propagation du son dans un lac. Le but de cet exercice est de déterminer la célérité de l'onde ultrasonore dans l'eau de mer. Pour les arabiser, بالنسبة للمعربين، فهذا التمرين تيتكلم على الموجات فوق الصوتية التي اكتشفت في حدود 1822 وكانت لها فوائد كبيرة فيما يتعلق بالمعلومات الإنسانية. لتحديد سرعة انتشار الموجة أو الموجة الصوتية في سهريج. Bien sûr, cet exercice a pour but يعني هذا التمرين له كهدف تحديد سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الماء المالح أو ماء البحار. La suite, un émetteur, envoie des ondes ultrasonores sous forme de valve dans l'air et à l'intérieur d'un tube rempli par l'eau de mer. يعني المقصود هنا لدينا باعث، هذا الباعث يبعث بموجات فوق صوتية. هذه الموجات فوق صوتية تنتقل في الهواء وداخل أنبوب مملوء بماء البحر. Nous mettons à la même distance petit d de l'émetteur deux récepteurs R1 et R2 respectivement dans l'air et dans l'eau de mer. نضع على نفس المسافة d صغيرة من الباعث مستقبلين R1 و R2 على التوالي في الهواء وفي ماء البحر. الشكل واحد la figure 1. Afin de mesurer le retard temporel entre la réception des ondes ultrasonores par les deux récepteurs, on branche R1 et R2 respectivement avec les entrées d'un appareil couplé à un ordinateur. لتحديد الفرق الزمني ما بين استقبال الموجتين فوق الصوتيتين من طرفي المستقبلين، نربط المستقبلان R1 و R2 بجهاز مرتبط بحاسوب. On note par VR la vitesse de propagation des ondes ultrasonores et VO la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau de mer. نرمز ل VR لسرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء، و VO سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في ماء البحر. معطيات: سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء 240 متر على الثانية، وسرعة انتشار هذه الموجات في ماء البحر أكبر من سرعة انتشارها في الهواء. Donc la vitesse de ces ondes ultrasonores dans l'air, c'est 340 mètres par seconde, sachant que la vitesse de ces ondes dans l'eau de mer est plus grande que leur vitesse dans l'air. Premièrement, définir les ondes ultrasonores. Donc, السؤال الأول يعطي تعريفا للموجات فوق الصوتية. بالنسبة للسؤال رقم 1، تعريف للموجات الصوتية أو فوق الصوتية.
les ondes ultrasonores. Donc كيفاش غادي نعرفوا هاد الموجات فوق الصوتية؟ بالطبع هاد الموجات فوق الصوتية هي عبارة عن موجات mécaniques. Ce sont des ondes mécaniques. Donc la première des choses qu'il faut dire, ce sont des ondes mécaniques. D'accord? Ce sont des ondes mécaniques. ولا قلتي موجات mécaniques mécanique pardon mécanique. ولا قلنا موجات mécaniques des ondes mécaniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se déplacent dans des milieux matériels. Elles se déplacent dans des milieux matériels. إذا لا تنتشر سوى في أوساط مادية. Donc ce sont des ondes mécaniques qui se propagent dans des milieux matériels. Bien sûr, il faut ajouter avec une fréquence n qui est supérieure à 40 kHz. Ce ne sont pas des ondes sonores audibles. Ils ne sont pas audibles. إذن فهي موجات غير مسموعة من طرف الإنسان، وبالتالي فترددها يفوق 40 كيلو. هذا هو الجواب عن السؤال رقم 1. السؤال رقم 2. On note les instants de propagation des ondes ultrasonores dans l'air et dans l'eau, respectivement par T1 et T2. Comparez ces deux instants, justifiez votre réponse. إذن هنا نعتبر مدة قطع المسافة دي من طرف كل موجة فوق صوتية في الهواء وفي الماء ب T1 و T2. يعني T1 هي مدة انتشار الموجة فوق الصوتية في الهواء، T2 مدة انتشارها في الماء البحر. Comparer ces deux instants يعني مقارنة هاتين المدتين وتعليل ذلك. إذن السؤال الثاني ثانيا il faut comparer T1 et T2. D'accord? Donc dans l'air, à quoi est égale la vitesse de propagation de ces ondes ultrasonores dans l'air? Eh bien, c'est la distance parcourue divisée par la durée qu'on va appeler T1. De là, on peut tirer T1 égale. Donc T1 égale à D sur VR. V dans l'air, la vitesse dans l'air. Voilà. De la même façon, la vitesse de propagation dans l'eau, c'est la distance parcourue qui est la même, نفس المسافة مقطوعة على المدة divisé par la durée T2 qu'on va appeler T2. ومن هنا نستنتج T2. إذا غادي تلقى T2 اللي هي T على VO. أشنو قالوا لنا هما؟ قالوا لنا بأن VO أكبر. إذا بما أن VO أكبر من V dans l'air، هذا يعني أن 1 على VO سيكون أصغر من 1 على V dans l'air. n'est-ce pas؟ إذا قلبنا غادي يولي العكس. إذا في هذه الحالة نضرب في D كل واحدة منهما. إذا نضرب D على VO ستكون أصغر من D على V dans l'air. ومن هنا نستعمل لون مغاير. إذا ما المقصود ب D على VO؟ D على VO ما هي إلا T2. D على V dans l'air ما هي إلا T1. ومن هنا نستنتج بأن T1 est supérieur. D'accord?
Voilà. VO est plus grand, donc le rapport va être petit. On passe à la question 3. Nous effectuons un ensemble d'expériences où nous modifions la distance D. Dans chaque expérience, elle enregistre la valeur du retard taux. La courbe de la figure représente la variation de taux en fonction de la distance D. Donc قمنا بعدة تجارب نغير فيها المسافة D ونسجل التأخر الزمني فنحصل على المنحنى شكل 2. نشوفوا هذا المنحنى. هذا المنحنى يمثل تغيرات الطو بدلالة D. Le graphe représente la variation du taux en millisecondes en fonction de D en mètres. C'est une droite linéaire, donc il passe par l'origine. 3.1. Montrer que taux peut s'écrire des facteurs de 1 sur VR moins 1 sur VO. Voilà, il s'agit de la question 3.1. Donc la question 3.1, on vous demande de montrer que taux peut s'écrire la distance facteur de 1 sur V dans l'air moins 1 sur V dans l'eau. Voilà. Donc, pour justifier cette équation, justifie cette expression, للتأكد من هذه العلاقة وبرهن عليها، يعني خصنا نعرفوا شنو هي الطو. التأخر الزمني، التأخر الزمني هي الفرق بين المدتين، وبالطبع طو موجبة خصنا ناخذو الكبير نحيدو منه الصغير، يعني ناخذو تي 1 نحيدو منها تي 2 باش تكون موجبة، أنا ذاك نعوض. إذا تي 1 هي دي على في دو لير ناقص دي على في دون لو. وهنايا يمكن لنا نفاكتوريزيو، on peut factoriser par d facteur de 1 sur غادي نلقاو هنايا في دو لير moins 1 sur في دون لو، وهكذا كنبرهنو لهم على العلاقة اللي طلبوا لنا. Ça c'est la question 3.1.